Game. SP na lahat boy, SP na lahat. Gago, nag-image ako dito. SP na lahat boy. Apakel lahat boy, bilis. Apakel. Ano naman? Apakel. Ayun yun. Dali mo. Ay, simula na pala. Dali. Tara, Triton, tara pasok. 8, Madam Gidi, sandali lang ah. 7. Dito kayo sa bungad boy, 6. 5. Dito kayo boy, sa harap, manggagaling. Dito sa Kitty. May partner si Kitty? Macro boy, ayun na, ready. 1. Up. Ayun, umakit na, 2 up. 3 up. 4 up. Baba. Babay niyo. Pasok L patay ah. Pasok L lang patay boy. Pasok L. Linis pa sa taas base. Linis sa taas. Ito po, may dalawa pa siguro po. Sa gitna lang boy. Sige, linis pa. Pasok L patay base. Pasok L. Tangina mo, huwag ka maingay, tupak. Pasok L boy. Aray to, Kitty. Pasok L boy, compress party. Mute na ako, gago. Sasali ko lang ng party yun. Compress, bilis. MH lahat, MH 3, 2, 1, tara baba tayo lower mid. Lower mid boy, ito kay 14, 1 up. Macro boy, lower mid lang ha, 7, 6, akyat, 5, 4, 3. Lagi, di kayo nagkakaintindihan. Gitna, ready, 1 up. Akyat, mid boy, 2 up. Yung mga gumagalaw sa gilid, best, linis kagad boy, linis. Sa gitna na lang, sa gitna. Pasok mid lang patay ha, pasok mid. Linis. Pasok mid boy, mayroon pa sa unahan boy, o sagdan no. Ready, 1 up, 2 up. Ito po. Linis, palag pa boy, pasok mid patay ha, bilis, pasok mid. Pasok mid, ayun po, tangin mo yung guwago, duman sa harap natin no. Pasok mid boy, bilis. Papasok sila dito ha. Compress party. Gago, may tao sa gitna base, yung 14. Aray ko, tangin, ubos kayo. Tulog kayo pare. Ito na, pasok may 8. 7. 6. MH ha. 5. 4. Kalat. 3. 2. Tutok sa gitna. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ubos kagad boy. Linis kagad base. Linis kagad boy. Ubusin nyo. Yung aim pa, nasa gilid oh. Yung aim pa, tutok lang sa gitna boy. May mga gumagalaw po. Sagdan pa, tapat pa sagdan boy. Pasok lang mid ba tayo? Ubos pa to par. Ubos pa to pre. Palag lang. Pasok mid boy. Chaos pa. Wala na bitaw na bis. Labas na. Wala na papasok boy. Labas na par. Labas na. Napakain. Labas na dyan. Napakain bis. Labas na lahat boy. Labas na porta. Lapak mid. Apak mid. Bilis. Gap. Pasok. Pasok mid. 8. 7, 6, 5, tumakbo dito lang, walang habol, dito lang, relax lang. Compress party. Kasi may ingay na mic boy, MH nga lahat boy, MH, bilis, bababay natin to boy. Macro, dikit boy, MH Minky. Aray ko, yung FS ko boy. MH lahat boy, tara Trito, tara palaser tayo bes. Palaser, tulak. Tulak nyo boy, tulak nyo, na-cancel na yung kaliwa oh. Kaliwa kanan boy, tulak. Okay, nakatupo na yung aerobis. Bitaw tayo, tang. Sige, palag na lang boy dyan, base. Palag na lang boy. Pag nabuhay ha, apakar yung namatay, base ha. Apakar, naipit tayo. Apakar. CDMH. Minky, magmakro ka nga boy yung CDMH mo, base. Hindi kayo nagkakaintindihan. Tara, pasok R boy. Pasok R lahat bes. R. Pasok R. 8. 7. Ayun, patayin nyo yun. No? Okay, dito lang. R lang boy. Gago, maingay yung... Kanina yung mic boy maingay. Tangin lang yan. Minky, server mute muna kita. Mute na lang kita sa akin. Okay, image lahat boy. Tara, Triton. Tara, baba tayo. Baba. Ito, kato pa diretso, 1 up. 2 up. Angat mid. Angat din sa mid base. Angat. Ang ina mo sumigaw si Sui. Angat mid. Pasok mid patay ha. Pabalik boy. Tira pabalik base. Pabalik yung mahabol boy. Tapal pa sa chaos ha. Sa chaos tapal ha. Tapal ready sa chaos ha. Sa taas lang. Ready 1 up. Umakyat to. 2 up.
3 up. Sa taas lang, boy. Sa taas lang. Pasok mid patay, base. Pasok mid. Tago tayo dito, boy. Tago kayo dito, base. Aray, sumat yun. Paltukan. Ayun, ready. 1 up. 2 up. 3 up. Ayun pa, oh. Katipunero pa. Emis lahat, ha. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Linis, ha. Pasok lang mid, boy. Pasok lang mid, base. Ubus pa to, boy. Pasok lang mid. Sa gitna pa, boy. Oh, malupit to, no? Sa gitna pa. Ayun sa macro ko. Ready. 1 up. 2 up. Oh, macro lang, boy. Macro. Pasok mid, ha. Pasok mid, bilis. Pasok mid. Dali. Huwag na mag-double base. Pasok mid. Compress lang, ha. Nasa lower na natin, ha. Compress lang. Dito lang, boy. Walang bababa. May ipit tayo. May chaos pang kasunod dyan, boy. Ready lang. Huwag nyo pulin base. May chaos sa likod, boy. Ang gagaling ng R. Dito lang, base. Sa taas lang. Tara, 3. Bababa tayo, ha. Emis lahat, ha. Pa-L, ha. 3 to. Tara, pa-L. Akyat agad, bes. Akyat. Pa-L2. Bypass yung box, boy. Pa-L2, par. Pa-L2. Ready, 1 up. 2 up. Konti na lang to, boy. Pa-L2 muna lahat, bes. Pa-L2. 3 to. Tara, pa-box na, boy. Pa-box. L1 box, boy. Linis. Oh, tapal pa sagdan, boy. Pasok L patay, ha. Tapal pa sagdan, par. Sagdan lang tutok, bes. Wala na, basag tayo. Apak na lang L, bes. Apak L. Sabay tayo. Apak L. Bumitaw yung ano ba yun? Apak L. Tara, 3 to. Tara, pasok L. Pasok. 8. 7. 6. 5. MH, ha. 4. 3. Pa L2, ha. 2. Habol na, boy. 1. Habol pa L2, boy. 1 up. Linis na lang yan, ha. Linis. Kagano. Dito lang, boy. Kalati lang. L2, kalati lang, boy. Kalati lang muna, bes. Ang gagaling sa mid, boy. Dito lang. Macro, boy. Dito, gapang kayo dito, bes. Gapang kayo. Huwag kayo mag-abang dyan, boy. Huwag kayo mag-abang dyan. Dito lang. O, tangin na, patay. Ayun, nag-ako. May bayani. Wait lang, boy. Wait lang. Dito lang. Compress lang, boy. Wala akong image. Nasa mid, boy. Image lahat, bes. Linisin nyo na nga ito sa box, bes. Linisin nyo na. Bumitaw. Compress dito, par. Compress. Papamid tayo, bes. Bilis, compress. MH lahat, boy. MH lahat. Tara, 3 to. Tara, pa mid. Mid. Akyat mid, ha. Akyat mid, par. Akyat. Kaliwat kanan, boy. Sa kaliwa muna, makapal. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Utang ina mo, pagkain lahat, par. Sarap. Yung tapin mo, pareso ako, boy. Wanit ako ni Bulag. Pasok mid, boy. Tara, mid tayo. Pasok mid pa tayo, bes. Pasok mid pa tayo, par. Dali. Tapal pa sagdan. Ready, 1 up. Gago, may bayani. 2 up. Compress na. Compress. Wala naman namatay na. Compress na dito para sa macro ko. MH nga lahat, bes. Pa-MH nga, bes. MH lahat, bilis. Eto, papasok kayo sa. Dito muna sa mid, boy. Dito muna sa mid. Una risky, ha. 7, 6, 5, 4. Yung risky muna, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Okay, palag, boy. Linis ka agad, bes. Linis ka agad. Ready pa sagdan, boy. Sagdan. Ready lang kayo. Ubusin nyo muna, boy. Ready, ha. Sagdan. Tapalagdan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tapal na lang, boy. Wala papasok, bes. Tapal na lang. Okay, palag na lang, boy, dyan, bes. Wala papasok, boy. Apakel. Apakel. 3 to. Tara, pasok L. Galing, magka-clashing doon, boy. Okay, tapos na kayo. Compress party. MH lahat, bes. Macro ko. MH. Party ko to. Hindi nagkakaintindihan, par. Tara, 3 ito. Tara, pamid. Akyat na, boy. Akyat. Kaliwa mo na lahat, ready, 1 up. 2 up. Kaliwa mo na lahat, bes. Kaliwa mo na sa kaliwa, makapal, boy. Kaliwa. Ubusin nyo muna. Kanan naman. Sa kanan. Pasok mid patay, ha. Okay, linisin nyo dyan, bes. Linis. Okay, palag pa. Linis lang. Pasok lang mid, boy, ha. Bes. Compress party. Minky, sabayan mo yung macro ni bes. Kung CD siya, ikaw mag-ano. Paras kayo CD. Tara, macro nga, boy. Baba tayo, lower R. Lower R. Tara, 3, 2, 1, tara, akyat. Akyatin nyo, sa box, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok R pa tayo, rest pa tayo lang, ha. Pasok R. Katipunan pa, boy. Linis lang. Bagal natin, boy. Wala akong F8. Okay, pasok R, toy. Tapal lang, ha. Kayo dyan, bis, ha. Ready lang kayo, boy. Wala mo na malikot. Wala ko dyan. Okay, pasok R, boy. Ayun na, tapal sagdan, boy. Sagdan. Tapal, base.
Tapal. Wala na kayo? Basag kayo. Okay, pasok R lang boy, pasok R. Wala mo nang gagalaw base. Wala mo nang gagalaw boy. Sa R lang, sa box lang. Ito yung korapure, di ba na? Tuwap. Okay, compress party boy. Compress party. Ready, 1 up. Okay, emis lat. Tulak nyo parto ha. Tulak na may emis base. Tulak na may emis boy. Tulak. Sige, linis pa boy. Linis pa. Tapal pa sagdan ha. Tapal pa sagdan boy. Sagdan. Sige, marami pa kayo boy. Palag pa. Kaya pa boy. Kaya pa. Apak-ar na lang patay bis ha. Apak-ar na lang patay boy. Apak-ar muna. Hindi tayo sabay-sabay. Hindi tayo nagkakaintindihan. Kahit yung EPS ko, di na nagkakaintindihan. Compress. Tara, 3 ito. Tara, pasok. Pasok R. 8 7 6 5. Linis mo na sa box ha. 4. Emis lahat. 3 2 1. Up 2 up 3 up. Okay, palag boy. Palag. Linis na lang dyan ha. Pasok lang R ha. Okay, pasok lang R boy. Pasok lang R. Gago, binalubog kayo sa box space. Okay, pasok lang R boy. Pasok R patay base. Okay, linis pa to boy. Linis pa, marami pa sa box boy. Okay, wag kayong habol sa labas. Sa box muna. Tangin na, makinig kayo. Andito lang sa box kalaban boy wala na, bitaw na nga. Tangin, ang daming nag-aaso sa labas boy. SP na lahat bes. Sino wala sa party ko? Tangin, para kayong aso dyan sa labas gago. Nag-ahabol kayo. Sa box ng kalaban, napakar boy. Apakar. 3 ito, tara pasok. Pasok. Yung mga walang guild may tao sa gitna. 3 ito, tara, Arto nga muna boy. Arto nga muna bes. Arto. Makro ko, dito lang. Kalati lang bes. Kalati lang, yung mga habol lang bes. Dito lang, ready lang, dalawa yan. 3, 2, 1, tara, tulak pa box boy. Wala mga skill to, ready, 1 up. 2 up, 3 up. Tulak nyo sa box boy. Ang bagal nyo, tulak nyo, lilini. Ang ina mo, yun lang, binaypas. Okay, pasok R patay base. Pasok R lang boy. Pasok R. Linisin nyo agad base. Gago na busy yung archer. Okay, palag lang boy. Palag lang base. Ready, 1 up. Ay no, tapal sagdan pa ro. Tapal sagdan pa. Rantong dami yung. Okay, sa box. Pasok R patay ba? Gago, marami pa sa box boy Huwag kayo mag-abol sa laol. Ay ko, nasa box lang yung kalaban natin. Nasa hallway kayo. Okay, pasok R boy. Hirap boy, di tayo sabay-sabay bis. Wait lang bis, namatay ako Wait lang, namatay ako. Okay, pasok R lang boy. Ano lang dyan? Okay, pasok R lang boy. Pasok R. Sige, linisin nyo muna boy. Hindi mo na akong papagalaw. Tangin na. Okay, pasok lang R boy. Kurap po. Sali pa sa klase mo. Okay, pasok lang R boy. Compress party. Tapalag na. Emis lata. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Basag yan boy. Babayin nyo. Basag na bes. Babayin nyo boy. Babayin nyo. Balik R. Balik sa R. Papasok yung chaos ha. Emis lahat boy. Tara, kalati nga. Uroy ko. Tangina mo yung 14. Talaga. 1 hit. Nakapilit. Okay, 7 6 5 4 sa box ha. 3 2, dikitan nyo na boy. 1 up, dikit sa chaos. Dikitan nyo. Okay, palag pa boy. Palag pa. Apakar lang patay boy. Apakar. Tara, 3 ito. Tara, pasok tayo. Pasok lahat boy. 8 7 6 5. Yung kasabay ko sa box lang ha. 3 2, kanan muna. Ready, 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up. Wala na papasok boy. Wala na papasok. Basag tayo. Wala na papasok boy. Okay, palag na lang boy dyan base. Apak mid. Tara, pasok mid. Pasok mid. Pasok. Bagal ah.
MH nga bes, MH, tara 3, 2, tara par 1 tayo boy. Par 1, R1, angat kagad boy, angat kagad, R1 par 2 ah. R1 par 2 boy, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Oh, takina mo, balagbag na to par, linis na lang to pre. Okay, R2, kalate, boy. Linis, kalate, ito ba, par 2, ito, ready, 1 up. Katipunero boy, tulak sa R2 base. Ito, nag-abang na kayo sa R1. Kita nyo. Gapang muna kayo boy, nag-abang kayo kaagad. Okay, palag na lang dyan boy, pasok Arpatay base, gapang sa gitna, kalati lang kayo boy. Okay, yung lalapit boy, walang tutulak boy, yung lalapit lang. Yung lumalapit boy, tirahin nyo. Ayan, 3, 2, tara, tulak nyo na nga boy. Par 1, tulak nyo na base. Tulak nyo na, wala na kayo? Basag na kayo boy. Oh, wala na, bitaw na lahat base. Bitaw na. Taka na, para kayong robot ngayon ah. Apak nga mid boy, apakar, pasok karlat. Para kayong robot gumalaw boy, 8, 7, 6, 5, 4, tutok flat sa hallway ha, 2, ayan sa kaliwa ko, ready, 1 up, 2 up, o kanan boy, par 2, dito, dayin no, o dito lang kalate boy, wag nyo kasing abangan base, dito lang, bitawan nyo muna boy, bitaw dyan sa box. Nakabantayan nyo yung mamamatay kayo, no, ready, 1 up, yung mahabol lang base, 2 up, o diba? Dito lang boy, kalati lang, pasok Arpatay base. Pasok Arpatay boy, dito lang oh, na macro ko, may hipit. Ang ilan, daming makukulit. Dito lang boy. Dito lang. Tara, Arto nga base, Arto nga. Abang na abang kayo dyan boy. Arto nga boy, palababa tayo dito laser. Baba. Okay, diretso Aron boy. Ikot lang tayo boy. Ito sa baba. Lower R1. Tulak ka, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Linis na lang yan boy. Angat pa hanggang R1 base. Angat hanggang R1 sa taas. Angat hanggang R1 boy. Angat. Linis na yan. Pasok Arpatay ah. Pasok Arpatay boy. Marami sa taas. Ayun, nakakombo. Pasok R boy. Pasok Arpatay base. Pasok Arpatay boy. Pasok R. Dali. R1, R2 kalate na boy. Kalate. Angat kayo boy. Di pa hitable yan base. Angat kayo macro boy. Gapang dito base. Huwag kayo dyan mag-buffs boy. Gapang kayo dito base. Bilis magka-class yan. Ayun sa kayo sa ready. 1 up. 2 up. Gago dive yan boy. Walang mga MHC bo. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, busin nyo boy. Linis. O ready ah. May Nimrod pa boy. Ready lang. Meron pa sa gitna nyo. Yung Raylio. Ayun na sa Nimrod ah. Ready lang. Pasok Arpatay ah. Pasok Arpatay boy. Gapang dito yung Kora po. Ready. 1 up. 2 up. 3 up, 4 up, ina mo, natulak sa likod par. Ina mo, wala na. Sar lang kayo, pasok Arpatay base. Okay, R1 box lang kayo boy. Sa box lang kayo, pasok Arpatay base. Pasok Arpatay boy, wala mo na maglalabas ha. Okay, dito lang, tago kayo sa amin. O, compress party. Tutulak natin par 2, image lahat ha, tulak par 2 ha, 3, 2, tara tulak par 2 boy. Par 2, ready, 1 up. Sa gitna lang tutok boy, ready, 2 up, 3 up, 4 up. Okay, linis kagad boy, linis. O, balik na par 1 boy, huwag nyo na bullying yan. Janisin no. Balik na par 1, tapal ito, ready, 1 up. Ang ina nyo, baka tanga kayo ha. Bobo. Baka na boy, R1 boy, 8, 7, 6, 5, dito, ang layo nyo. 4, R2 na nga lang boy, R2. Ang layo nyo, takin nyo, ready, takbo kayo eh. Dito lang boy, R2 lang muna base. R2 dito lang, kalati lang. Ayun o, likod na kayo, ready, 1 up. Ang inong hindi ko nakikita. Ayun. Kaya apakar lahat base, apakar. Apakar lang ha. Apakar. Sige, pakapal tayo. Apakar, tara 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, Par 2 ha, MH lahat boy, Par 2, 3, 2, tara tulak Par 2 boy. Tulak Par 2 boy, ito ready, 1 up. Tingnan 2 up. 3 up, tulak nyo boy, tulak nyo par, tulak nyo. Tulak. Wala na boy, bitaw tayo bis, tangin. Sino nagkakaintindi yan? Apa MH nya? Apak nga mid boy. Apak mid lahat boy. Apak mid, 3 tandra pasok mid. Pasok.
Okay, compress lang boy. Kalma nyo lang, wala na, tapos na ang lasing. MH lahat boy, tara 3, 2, 1, tara paruan boy. Paruan, ito, sagasaan nyo pa tong burat ha. Kasama tong burat boy, sagasaan nyo boy, ready 1 up. 2 up, packet ha, pangat. Angat, hanggang sa box boy, sa box. Sa box, linis sa box boy, linis sa box. Angat na agad boy. Okay, sa box. Pasok arpatay ha. Pasok arpatay boy, pasok arpatay bes. Pasok arpatay boy. Okay, sa ar lang, pasok ar lang. Okay, bumitaw sila bes, pasok ar. Bumitaw sila pre, bumitaw. Dito lang, ready lang bes. Ready lang. Okay, compress party lang, wala mo nang bababa boy. Tara pop. Wait lang. Wait lang, dito lang boy. Dito lang. Okay, wala eh. Dito lang, ready lang. Tara 3 ito, tara pamid nga bes. Pamid. Angat mid. Ito, lower. Tulak pa L1 muna boy. Pa L1 muna tulak boy. Pa L1, tulak nyo muna to pre. Tulak mo muna boy, ang haba nila. Tulak nyo par, tulak nyo pa L1 boy. Pa L1, harap na likod. Sa nimrod naman boy. Sa nimrod. Tulak. Kapalag na lang ha, para apak mid lahat bes. Apak mid. Apak mid lahat boy. Apak mid, pasok mid lahat bes. Pasok mid. Bilis. Ano mo Arban yung isa. Titip tayo par. MH lahat bes. May MH ba lahat? Dikit na mo na sa macro ko boy. Wala mo na mag-aabol doon bes. Dikit na sa macro ko may MH boy. Dali. Paparuan tayo ha. MH lahat ha. 3 to tara R1 bes. R1. Angat ha. R1 parto ha. Parto. Habol kagad parto boy. Parto. Ready. 1 up. Ayun, linis na lang yan. 2 up. 3 up. 4 up. Putang ina, sarap yung Mario. Pares yung ako, bes. Okay, R2 lang. Pasok kay loob ng box, bes. Pasok kay loob ng box, boy. Pasok yung Dayan na nasa gitna niya, boy. Harap R1. R1 sa R1. Ready, 1 up. 2 up. Wala na. Palag na lang. Sige, laban na lang, boy. Laban na lang. Wala na. Cancel ako. Apak mid. Nagtakbuhan. Apak mid boy. Apakar. Pasok R. 7. 6 tang. Ina mo nagpa-lower mid boy. MH lahat boy. MH lahat 3. MH macro. Party ko. Walang FS dito. Aray ko, naggagalaw. Wala bang SD card tong mga to? Lower mid ka boy. Pael. Akat pael. Ito sagdan lang muna tutok. Ready 1 up. 2 up. Angat na. Nakancel ko na sa taskbar. Angat ninyo na lang. Nasa box na ako. Angat. Linis na lang yan pre. Linis na lang yan boy. Pasok L patay. Pasok L na matay. Ano ba naman itong parte ko? May mga kapansanan. 8 7 6 5 4. Sa box 3 2 1 up. 2 up. Tutok lang. Linis muna to boy. Aray ko. Huwag nyo layuan boy. Okay, dikit lang boy. Linis sa box beso. Nasa box lang yung kalaban no. Pasok L patay boy. Pasok L lang patay bes. Boys, maingay mic mo boys. Pasok L patay boy. Aray mo. Mic mo boys. MH boy. Tara 3 to. Tara lower mid. Diretso sa R muna, boy. Par 3, 2, 1, tara links nyo muna guys. Ayun yung mga sila Rio na una dyan ha. Okay, linis nyo muna boy. Linisin nyo kagad dyan bes, linis ko agad dyan boy. Okay, linis kagad dyan para. Compress na dito boy. Compress na, papayan tayo. 3, wag, tapalagdan boy. Wag kayo magtakbuhan bes. Macro lang boy, may kalaban pa sa box. Atay ko. Gagawin na sa inyo par, nagpa-arto kalaban boy. Tara 3, 2, 1, tara baba nga tayo bes. Baba, dito lang. Dito lang muna boy, sa macro ko lang bes. Sa macro ko lang yung dano, nakatabi nyo lang, pwede pa BA yan bes. Angat R1, angat R1, angat muna dito boy. Tara pa-arto tayo. Arto, yung ready 1 up, yung imo, 2 up, 3 up, 4 up, tulak nyo, wag magtira balik boy, basag na yan bes. Tulak nyo, linis. Balik pa R1 boy. Pa R1, linisin nyo rin pagkain din bes. R1. Itabol na iba dyan ha. Itabol na yung mga nasa gilid boy. Linis kagad bes. Linis. Pasok R patay ha.
Linis. O, tapal pa sa hagdan, par. Tapal pa sa hagdan, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Hagdan. Sa chaos. Linis pa, boy. Basag pa, boy. Utang. Ina mo, sabay-sabay na sila, pre. Okay, pasok ar patay, boy. Pasok ar. Pasok ar. Tangina mo, bumitaw. Takot. Pasok ar, boy. Pasok ar. Sa box lang muna. Wala mag-hallway, ah. Pasok ar. Okay, pasok ar, boy. Tatakbo na yun. Ayun na yung delta mo ka. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Linis sa box muna, boy. Sa box muna. Itong doon, oh. Okay, linis pa. Linis. Tibor, nasa gilid. Tiyo Gaming. Ito, boy, yung nasa macro ko, biso. Aray ka. Inanasan ba kayo nag-ball? Sa box lang, boy. Pasok ar patay, bis. Gago, linisin nyo muna sa box, boy. Para pagalaw tayo agad. Titipid kayo, eh. Pasok ar lang, boy. Pasok ar. Ako press party. Ako press na dito kayo mag-bobs, boy. Para may nag-PPU, bis. Sumasabay sa pasok nyo, eh. Dito kayo, sa bungad. Sa bungad kayo mag-bobs. Para di nakakumpol dyan, o. Compress party. May slot, boy. Lower mid tayo. Prito na baba. Baba. Angat ng mid, boy. Klaseng sila, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Sa kaliwa makapala. 2 up. 3 up, 4 up. Okay, linis. O, kanan naman, boy. Sa kanan. Gitna na lang yan, boy. Sa gitna na lang, pre. Sa gitna. Tutok sa gitna. Linis ka agad, par. Linis. Pasok mid patay, ha. Pasok mid patay, pre. Dali, pasok mid. Bilis, compress ka agad. Pasok mid. Compress party. May slot, boy. Tara, pa L1 tayo. 3 ito. Tara, baba. Pa L1, boy. Pa L1. L1 pa L2, boy. Linis, ha. Pabox muna. 1 up, 2 up. 3 up. Tabox muna. 3 to. Tara, hallway naman, boy. Hallway. Pa L2. Pa L2, par. Puro FS na lang to, pre, oh. Pa L2. Bitaw dyan, oh. Tapalagdan na lang, base. Sagdan. Sa Nimrod pa, boy. Nimrod pa. Hindi nyo binitawan yung box. Konti lang sumasabay, boy. Tatay kayo sa box. Tangina nyo, makinig kayo sa command. Apak mid, boy. Pasok mid. Pasok mid. Dali, compress party. May slot, boy. Tara, 3 ito. Tara, laser base. Laser, abulin nyo na yun, oh. Yung mga burat. Laser, oh. Kabig pa L1, boy. Pa L1. Angat na, boy. Angat na yung dayo, no. Ready, 1 up. Pangin mo sa kaligit, ah. Okay. Pa L1. Angat. Okay, palag na lang, boy. Palag na lang, bes. Palag pa. Pasok L patay, ah. Pasok L patay, boy. Bes. Pasok L patay, boy. Pasok L kayo, boy. Pasok L kayo, par. Pasok L kayo, pre. Pasok L. Pareso na lang ako dito. 7, 6. Sa box muna, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na sa box, boy. Tira na yung mga pumasok, boy. Tira na 8, 7. MS nga lahat, boy. Pa L2 muna tayo. Pa L2. Bitaw dyan, boy. Pa L2. Bitaw dyan, base. Pa L2. Ito, yung mga katabi niyo, boy, oh. Yung mga katabi mo na dito, boy. Gitna, kalate. Sa kalate, pre. Aray ko. Hirap, ah. Bitaw na, boy. Wala nang papasok mo na, base. Nahirapan ako sa inyo magpagalaw. Hindi kayo nakagalaw na wala image. Apak lang muna, L, boy. Apak mid, boy. Maraming nagpasukan. Apak pa lang. Apak, pasok mid, boy. Bahala kayo dyan sa L. Amo, ito lang kinukuman ko, boy, oh. Bukod na lang natin to, base. Pagka ganito. Dito lang, boy. Dito lang. Tangina, bukod na lang natin to. Pagka ganito tayo, pre. May mga kanya-kanya tayong command. Di ba commander nyo dyan? Tangina, pwede naman mag-command dito, base. Magsabi lang, eh.
Patabad kayo. Napasok mid boy. Pasok mid boy. Linis boy, linis. Saburat. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Linis boy. Linis. Linis niya pre. Linis, pasok mid patay boy. Pasok mid patay. 8 7 6 sa Nimrod 5 MS lata 4 3 kalat 2 1 up, tutok sa gitna boy. 2 up, 3 up, 4 up. Linis kagad boy. Linis. Marami pa sa kaliwa oh. Linis boy. Linis. Linis par. Ito yung kurap hawak ko yung kurap oh. Palag boy. Palag. Pasok mid patay base. Ubus to. Ubus to par. Ubus pa. Pasok mid patay base. Pasok mid patay. Dali, bumitaw boy. Ready hagdan na, tapalagdan eh. Kompres Makro ko boy, wala mo na mag-aabol base. Wala mo na mag-aabol boy, malilikuran yan, MS lahat boy. Tulak tayo Makro ka boy. Makro ko, dikit sa makro ko. Dito nga muna, 7 6, sa Nimrod mo na kalat. 6 5 4 3 2, likod mo na portal. Ready, 1 up 2 up 3 up 4 up, sa chaos pa, sa Nimrod. Sige, palag na lahat yun boy. Ubus pa lahat base, ubus pa lahat boy. Ubus pa, sa kanan, maray pa sa kanan boy. Sige, linis, pasok mid patay basag to, ubus to. Pasok mid patay base, yung Kalel sa portal side boy. Palag pa boy. Ito pa, yung Osama pa, palag pa base, pasok mid patay boy. Dyan lang kayo sa mid boy. Dyan lang kayo, alam mo nang gagalaw, patay ako Ayun pa, Katipunero, tulak nyo base. Katipunero, tulak nyo boy. Tulak yan. Pasok lang mid patay Pasok lang, gogo na ubos kayo, labas na base. Labas na muna. Naubos kayo yung Katipunero. Labas na muna boy. Apak mid, labas na kayo dyan boy, apak mid. Lala. Apak mid, bilis. 3, 2, pasok. 8 7 6 5 4 3 2, sa gitna, 1 up, 2 up, pwede lahat yan boy. Tapos sagdan yung iba boy. Sagdan, tutok yung iba bes. Sagdan par, sagdan, yung kurap nandito lang sagdan ito. Ito yung kurap pasok mid patay boy. Pasok mid ba, ubos to bes. Pasok mid yung jet boy, naka iyan par. Nakabato pa yun. Pasok mid. Pasok mid boy, ito. Analyst sila boy 8 7 6 5, MS lata 4 3, kalat boy 2 1, pwede na yung mga gumagalaw bes. Sa gilid. Kita boy, itabulat bes. Itabulat yan par. Itabulat yan pre. Sige, linis boy, pasok mid patay bes. Pasok agad mid boy. Pasok mid din tayo Yung Starfall portal. Bagong combo yun par. Tapal pa sagdan boy, base. Tapal pa, napigil pa boy. Sige boy, sa chaos pa boy. Pasok mid patay base 8 7, Nimrod to 6 5 4 3 2, kalat boy. Ready, 1 up sa Nimrod. 2 up 3 up 4 up. Palag boy, palag. Laban yung sa kita base. Laban nyo pa dyan. Wala nang papasok Wala nang papasok boy. Revive lahat boy, apak mid. Apak mid. 3, 2, pasok. 8 7 6, MH 5, badjing, lumabas. MH boy, MH. Tara, 3, 2, baba tayo bes. Baba. Tulak sa laser Sa laser tutok boy, ready, 1 up 2 up 3 up. Tulak pre. Tulak, okay magturuan boy, mamatay kayo dyan bes. Laser lang lahat bes. Laser lang. Harap lower mid Harap lower mid pa. Harap lang. 3, 2, mid. Akyat kagad bes.
Akyat boy, akyat mid boy, kaliwat kanan base. Ay wala peke, tangin na sa L pala boy. Okay, patayin nyo muna to. Papay MMR. Compress mo na dito boy, sa mid. Pasok mid patay base. Pasok mid patay boy, pasok mid. Okay, nasa L pa sila boy. Pasok mid muna boy. Pasok mid, compress party. MH lahat boy. MH lahat, tara Triton, tara Pael. Lower lang ha, lower L lang boy, lower L. Laser nga boy, kabig laser base. Kabig laser boy. L2 tayo. L2 tayo, di tayo makakayat na. Pakapal sa L2 ha, pakapal sa L2 boy. Pakapal sa L2, 3, 2, 1, tara tulak pa L1, tulak ha. Tulak. Up. Di sabay-sabayan base, kapapasok lang ng iba dyan, kalahati lang muna boy. Tara 3, 2, 1, tara tulak nyo sa box base. Sa box, tulak na sa box boy, ready, 1 up. 2 up, 3 up, linis na lang yan boy. Pasok sa box lahat par. Sa box, linis kagad boy, pasok L patay base. Linis kagad balik na, kalate, L2 kalate boy, kalate. Ina mo ba't ano dyan kayo? Ina mo, may nakikita. Abandon, L2 kalate boy, dito base. Makro ko, pasok L patay boy, gapang kayo dito base. Okay, gapang kayo dito. Ina mo, nalikuran ng pura to. Harap sa L1 ha. Okay, resume nyo lang patay base. Gapang dito boy. Kili mo, ina mo. False pero. Okay, palagpis. Pirain yan o. Namamatay mga epis natin par. Okay, dito lang pre. Dito lang. Ina mo, naglag yung ano ko scooter ko base. Compress party boy. Ready lang ha. Baba na tayo boy. Bumaba na boy. MS boy, lower mid tayo base. Lower lang ha. Lower lang. Tara 3, 2, 1, angat mid, angat. Kaliwat kanan boy, ready, 1 up, itabol natin ha, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, linis kagad base, linis kagad par. Linis. Sige, laban lang, ubos. Pasok mid patay boy, meron pa dito yung ayo. Okay, pasok mid dito sa bungat base. Pasok mid, macro ko base. Sa macro ko, may nagpipiyo dyan base sa portal boy. Huwag kayo dyan mag-buffs dyan. Galaw kayo konti, dito kayo mag-buffs press party. Ready lang. Tapa lang. Wala mo nang bababa boy, tapa lang. Tara 3, 2, 1, tara babayin nyo na nga base. Babayin nyo na. Baba na. Power 1 tutok boy, Power 1 tutok base. Okay, linis. Ang ina mo, basag tayo par. Apak mid. Pasok mid lahat base. Pasok mid. Sino na dito sa party ko? TBR. Okay, pasok mid boy. Bilangin sarili niya. Okay, bilangin sarili niya boy. MS lahat boy. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Pwede na yata boy. Itabol na kayo base. Boy. Okay, linis sa kayos mo na. Wala. Palag na lang dyan boy. Wala nang papasok base. Ay, sabay lagi. Apak Elbes. Apak L. Game, tayo ko kayo mga nasa loob boy. Pasok L. 8 7 6 5 4 MS yata. 3 2 tutok sa hallway. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Balik L1 box boy. Linis sa L1 box ba man? L1 box linis niya boy. Linis sa L1 box boy. Huwag mo nang apulin kasi yung malala tumatakbo ng malayo. Bis nilulur lang kayo. Ano kayong mobs? Press boy, pasok L1 patay. Pasok L1. Game, dito lang muna. Dito lang muna boy, sa macro lang muna. MS slot base. Tara 3, wait lang. Tara L2 nga tayo boy. L2 nga base. Narot nyo, hindi magbasal po kanya dyan sa baba. Nasa bidyong Nimrod. L2 boy, tara baba. Baba pa laser boy, ito tutulog pa. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Kung kita mo, nabasag pa kayo. Tangina yun, kumanan kayo lahat. Para kayong tanga dyan. Pinag-untog kayo. Balik kayo Elon, guys. Marami pa kayo dyan? Ay ako eh. Pakailan lahat, boy.
Clear L, clear L, Sino yung mga FS dyan bis sa loob? clear L. Walang SP yan, Mingy. Pasok L boy. Ayun na naman yung SP. Pasok L, pasok L, pasok L. Hindi pala sila. Okay, dito lang boy. Okay, papasok na Chaos boy FS na una, 8. 7. Sige lang boy. Itong mga FS boy, patayin nyo muna to pre. Patayin nyo muna, patayin nyo muna. Patayin nyo muna par. Ito 8. 7. Sa box lahat. 6. 5. Tangina mo, ready takbo 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3 up, tangin, puro search band lang yan. Chaos base, nakita nyo kasi base. Tangin na ready, takbo kayo ba, itapal pa, ready Okay, pasok kayo lang patay base. Pabihin nga ako ng attack mode boy. Okay, ready lang, tara ka, Elto Kalate boy. Pasok kayo patay base. Elto Kalate par. Kalate kayo boy, sa Kalate kayo. Yung jeep po, nandyan sa portal. Naka-PU yan dito lang boy. Dito lang, bumitaw. Tara pa L1. Baba na L1 base. Bumitaw. Yung jeep yung 14 Yung 14 Yung 14 par, compress party. Compress party, MS lateral low mid nga boy. Low mid. Ito, ready, one up. Two up, angat mid. Angat sa mid boy. Angat. Linis na lang to par. Linis na lang yan boy. Linis. Aray ko. Boy, angat muna sa mid boy. Angat muna, manggagaling yung chaos. Pasok mid patay Pasok mid patay boy, pasok mid patay guys. Okay, pasok lang mid boy. Dito kayo boy, kumampress kayo guys. Tago kayo sa amin boy, mga nabuhay. Tago kayo sa amin. Tangin ba't kasi lumabas kayo? Dapat tago kayo sa amin. 6, 5, or MH 2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Pwede na yun boy, palag. Linisin nyo boys. Linis nyo kayo boy. Wala na, di kaya. Labas kayo dyan, boy. Apak kayo, mid. Labas kayo dyan. Labas muna kayo dyan, base. Labas natin. Labas dyan. Apak mid. Labas. 3, 2, tara, pasok. Pasok, 8. 7. 6. 5. 4. 3. MH, Kalata. 2, 1. Up. 2 up, 3 up, 4 up, linis kagad par, linis kagad base, linis, marami pa sa kabilang side Okay, linis nyo par, yung delta do ko nasa macro ko yun, 1 up, 2 up, ito si Tiboro, naka-PO to pre tayo nyo pre, compress, pasok mid, attack mode pa pre, yung lin pa, yung jeep, tangin na, pwede na, compress na boy, papa L1 tayo, compress macro ka boy, MS lahat, 3 itong trap L1. L1 op. Wag baba mo na boy. Papres nga muna dito base. Tingnan mo yung ibo. Abang. Okay, dito lang boy. Compress party. MS dito base. Nimrod lower mid na. MS galing R1, 1 up, 2 up, 3 up, 2. Tulog. Ala, bitaw. Wala nang papasok base. Apakil lang lahat boy. Apakil. Apakil mo na lahat boy, apak lang, huwag kasi pumasok. Apak lang boy. Okay, 3 tara pasok. 8 7 6 5, katiponera. 4 3 2 1, sa box mo na boy, 1 up, 2 up. Hindi boy, palag na lang, linisin nyo kagad guys. Linis kagad, marami pa sa bilog. Tapal pa, sagdan, tapal boy. Sagdan, sige, linis pa pre, linis pa. Linisin nyo pa, wala na papasok Apakil. Sali mo to, na DC Apakil. Raging. CBR. Apakil boy, 3 to na pasok. 8 7, MS kagad 6 5 4 3, tulak na 2 1 up, tulak kayo no, classic sila pre tulak, pa L2, tulak par, pa L2 wala ko repeat. Okay, pa L2 boy, balik L1 na base, pasok L pa tayo base, pasok L pa tayo boy, pasok L. Ito yung boss D Okay, pasok L boy, pasok L pa tayo base.
Pasok, 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 pasok. Dito kay Bis, masasagasaan kayo sa hallway sa box. 4, 3. Yung chaos, pwede na. 2, 1. Pwede na lahat, boy. Pwede na lahat, Bis. Pwede sa box, sa box, sa box, sa box, sa box. Ito mayroon, Bis. Sa box, 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 sa box. Sige, linis pa, pre. Linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Linis pa. Pasok L lang patay, ha. Pasok L lang patay, Bis. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, boy. Revive ka agad, Bis. Huwag manood. Pasok L, boy. Pasok L, pasok L, pasok L. Sa L lang, boy. Sa L lang muna, Bis. Recover tayo, boy. Recover tayo. MH la, compress party. Compress party. MH lahat, boy. Tapalagdan na. 3 doon, tapalagdan, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Hindi tayo makagalaw, Bis. Apak L lang lahat, boy. Apak L. Palagdan na lang muna dyan. Sabay-sabay tayo ulit, Bis. Sabay-sabay tayo lahat, boy. Apak L. Apak L. Bigyan apak pa. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. MH sa baba, 4, 3, 2, 1. Tara, boy. Habol. Palumid, boy. Palumid. Ang ina mo, akyat mid, boy. Akyat mid. Itabol yan sila, kura pre. Itabol yan na. Itabol yan, linis kagad, bes. Linis kagad. Linis kagad. O, compress, boy. Pasok mid patay, bes. Kapalagdan na, ready sa agdan, boy. 3, bababa tayo. 3, tara, pa L1, boy. Pa L1, tangin na yung epis ko. Wala nang bops, ayop. Ang ina, pa L2. O, tangin na, pa L2. Tulak, par. Kahit tribute man lang, bis. Hindi ko na kailangan ng BA. Okay, pa L2, boy. Pa L2, kalate. MH lahat. L2. Yung burat pa, boy. Yung burat pa, pasok L patay, ha. Pasok L patay, bes. Ito yung Max Demon, no. Ito. Tangin na, puro pagkain, paro. Puro pagkain dito, pre, oh. Okay, pa L2. Dito lang, kalate lang. L1 na lahat, bes. L1 na lahat, boy. L1 na, pasok L patay, bes. Bes, baka naman. Tangin na, nawala pala si Badamilde. Dito ka, bes. Dito ka. Di kita mapindot yan, eh. Dito. Tangin na ni Minky, di baro mag-rebit. 7, 6, 5, 4, 3, box, Y. 1 up. 2 up. Sa box lang. Sa box lang, ready lang, boy. Nasa labas po yung dalawa. Okay, ready lang. Pasok lang L patay, bes. Pasok lang L patay, boy. MS tayo, boy. MH, compress party. Compress party, MH tayo lahat, boy. MH, wala akong MH. Nasad, boy, ah. Tara, 3 doon, tara, baba tayo, lower mid, magka-clashing sa R, boy. Tara, akyat, R, angat nyo na, boy, ah. Wag, nag-aambaan pa lang pala, boy. Mababa lang muna. Tara, 3, 2, 1, tara, R1 box, boy. R1 box muna lahat, bes. R1 box, sa R1 box, boy. R1 box, pa-hallway na, boy. Parto. Yung mga burat, pre. Yung mga burat, kamukha ni Tupac, boy. Kamukha ni Tupac, boy. Busin nyo. Okay, linsin nyo, bes. O, kalati lang. Pasok R patay, bes. Pasok R patay, boy. Pasok R. Sorry ko. Dito lang, boy, sa macro ko. Sige, dyan na tayo. 8, 7, 6, MH lahat, ha. 5, 4, sa box. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, o, chaos pa, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tara, pwede na rin yan, boy. Laban na lahat yan, sa lahat, palag lahat, boy, linis sa box. Sa box lang lahat, base, walang mag-hallway, boy, sa box mo na lahat, base. Sa box mo na lahat, boy. Sa box mo na lahat, par, sa box. Sa box, hallway naman, boy, sa hallway, pasok R patay, ah. Pasok R patay, pre, pasok R yung daan, no. Pasok R, boy, dito kayo mag-bob space, dito kayo sa macro ko. Sa macro ko, pre, yung compress party, boy. Tara, 3, MS lahat, palawmid tayo, 3, tara, lawmid tayo. Lawmid, ito, 1 case, eh. Lawmid lang, ha, lawmid lang muna, boy. Lawmid lang muna, ready lang. Lawmid, boy, tangina, tatlong party kayo mahabol dyan. Ito yung kalaban, no. Dito lang, guys. Dito lang. Oh. Babalik tayo R1, boy. Bilis, may ipit tayong chaos, boy. Babalik tayo R1, base. Angat mo na R1.
Angat mo na araw, yung mga makukulit. Tangin na yung bala kayo maipit dyan. Ayun o, ready, 1 up, 2 up, 3 up, tapalagdan be, sagdan. Sa hagdan. Tapal pa. Okay, tapal pa boy, palag pa base. Diba? Okay, pasok ar patay ah. Gago, busto base. Okay, pasok ar. Pasok ar lang patay ah. Okay, dyan lang, wala akong dyan. Pasok ar lang bay. Meron pa sa box base oh. Pasok ar. Okay, ar lang base. Sa ar lang. Ayaw naman nila magkanlihan na eh. Compress party. Compress party. O, paparto tayo ay miss lahat boy. Tara arto tayo. Tara arto tayo guys. Arto. Okay, baba. Pail to base. Pail to. Bilis para umabot tayo klaseng boy. Wala nang liko-liko. Pail to. Pakapal L2 ha. 5 seconds lang ha. 5. 4. Ayun na. Tulak ka. Ready. 1 up. 2 up. Nakakit na kayo dyan boy. 3 up. 4 up. Huwag nyo na. Atras on base. Tutulak tayo. Hindi patulak sila oh. Okay, tulak nyo boy. Tulak nyo hanggang L1 boy. Tulak nyo hanggang L1 base. Tulak hanggang L1. Tulak nyo boy. Wala dyan. Clear dyan. O, L1 lang kayo. Pasok L pa tayo base. Pasok L pa tayo boy. Okay, dyan lang boy. Ito lang. L1 lang muna base. L1 lang. Ayan, papasok kayo sa. Okay, L1 lang muna base. L1 lang muna. 8 7. Nauna yung cap ka. 6 5. Sa box tayo boy. Papatayin kayo dyan. 3 2 1 up. 2 up. Dikitan nyo kasi pre. Hindi kayo mananalo dyan base. Pag nilayon nyo boy, ubusin tayo nyan boy. Talagan nyo base sa box. Diba ubus tayo? Tangin na lahat kayo. Nagtatakbuhan eh. Hapak L boy. Takot kayo doon. Hapak L. Hapak. Okay, pasok. 8 7 6 5. MH ha, tulak tayo pa L2 ha. 3 2 1, tara tulak pa L2 boy. Tulak kayo, ready 1 up. You take first target 2 up. 3 up. Pa L2, linis pa L2 boy. Tulak. Bumalik sa box ng iba. Tago sa box, untog ulo nyo dyan pre. Hapak lang L muna ulit. Hapak L, hapak mid. Hapak mid. Straight on na pasok mid. Pasok mid. Okay, compress party, MH lahat boy. MH lahat, makaro base. Makaro. Trade on, tara pa L1 tayo. Lower lang muna boy. Ang haba natin base. Pakapal muna tayo. Angat tayo. 3 2, tara angat base. File 2. Bypass nyo yung box boy. File 2, ready 1 up. 2 up. 3 up. Tulak nyo muna file 2 base. Ang daming nasa babo. Kitang-kita dito. Okay, kalate lang boy. Sa kalate. Balik kayo boy. Kalate. Balik na kayo L1 base. Sa L1. Pasok L pa tayo boy. Pasok L base. Pasok L. Compress party. 8 7. MH ha. 6 5. Pasok lahat ng box boy. 3 2 1 up. Puro dex pounding yan boy. Tabihan nyo base. Tabihan nyo par. Sa box. Linis boy. Linis sa box boy. Sa box. Sige, palag na lang boy. Palag na lang boy base. Ang play safe na kayo ah. Apak lahat L boy. Apakil. Tara, trito, tara, pasok. Okay, bilangan yung sarili niyo, boy. Kalat na lang, boy. Kalat sa box. Tutok sa box, boy. Ready, 1 up. 2 up. Resort smoke yan, eh, oh. At biyan nyo lang, eh. Ubusin kayo yan, boy, pag lumalabas kayo sa hallway base. Sa gilid-gilid lang kalaban natin, oh, pag chaos. Tayo. Di kaya. Apakil, boy. Apakil. Okay, pasok kayo lahat, base. Pasok L. Okay, pasok L, boy. Okay, wala mo nang gagalaw. Bumitaw yung KS, boy. MH lahat, base. MH lahat. Tutulak tayo pa, ano, ha.
Tutulak natin yan ha. MH, 3. Tangina mo, parang Android do. King ina, hindi pa gumagalaw sa box oh. Lala, oy, dito na lang bis. Tangina mo, katamad yung party nyo. Yung party yun. Walang party, nakatayo lang sa box ang puta. Okay, palag niyo boy. Okay, laban nyo na lang dyan bis. Giyapak mid lahat bis. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Ito lang, compress party boy. Sige. Raid na lang tayo boy. May MS slot base. MS slot boy. MS, tara baba tayo. 3, 2, 1, tara tulak nyo boy. Tulak nyo, pa-laser. Ito nang naglalakad do. Mga naglalakad, tulak nyo pa-laser boy. Ito na cancel na bis. Nakapasok na ako. Okay, tulak nyo pa-laser par. Pa-laser. Huwag kasi tira, balik boy. Pasok agad sa laser. Ayun o, tangin na wala na. Tilaan na tayo. Okay, palag na lang dyan boy. Natamad na ako. Apakel boy. Apakel. Apakel. Mingi, SP ka, wala bang cards yan? Apakel at boy. Tara trito, tara pasok. Okay, dito lang. Okay, miss lahat. Tara trito, tara pa L3 na. Pero yung CD, may CD ba yung ano natin? OT natin? Okay, dito lang. Macro base, pa L3. Pa L3. L3 gold boy. Darat. Wait lang. Papindutin nyo muna boy. Kalma lang. O, baba mo na L3 boy. Papaloplat tayo please. Macro boy. Paloplat. Nandito yung Nimrod oh. Ito, sa low plat oh. Ready, 1 up. 2 up. Tulak nyo boy. Tulak nyo. Okay, tulak nyo boy. Linis ka agad yan ha. Balik L1 ha. Pasok L pa tayo base. Balik L1 boy. Balik L1 boy. Pasok L pa tayo base. Okay, pasok L pa tayo boy. Hilihan natin to. Okay, pasok L pa tayo boy. Okay, baba kayo L1 base. Baba kayo L1. Yung mga nabuhay. Okay, sagasaan nyo lahat yan ng base. Macro, compress party boy. MH lahat base. Tong ina mo, nakahataw na naman yun oh. MH, tara mid tayo. Pamid, tara baba. Pamid. Pamid, akyat mid boy. Linisin nyo na lang yan base. Maluluan na tayo. Linisin nyo lang yan boy. Maluluan na yan boy. Okay, linis na lang yan base. Okay, par. Takbo pa par base. Tang ina mo, walk trip yung commander eh oh. Ayun o, R. Angat nyo sa R boy. Angat nyo sa R base. Ayun yung Jeep o. Okay, angat nyo parto. Okay, parto. Apakel at base. Apakel boy. Apakel. Apak mid boys. Apak mid. Pasok mid boy. Pasok mid 8 7 6 5 MH ha. 4 3, habol boy, habol. Habulin niyo pa laser base. Habol pa laser boy. Ayun, hanap. Macro lang boy. Macro base, sa macro. Tang ina mo, nilikuan pa nila base. L2 boy. L2. Wala na yan. Tang hindi mababasag yan. Tulak natin. Tara trito. Tara tulak ito. Burat to. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. May mark kayo boy. Ito. Okay, tulak nyo. Yan yung room. Wala pa kailab dyan. Baba. Compress party boy. Compress party. MH lahat boy. Tara 3 ito. Tara L3 base. L3. Nag-classic doon oh. Rallies tayo doon boy. L3. Wala na alap. Gapang na rin ako eh. L3 na boy. Okay. High flat base. Takbo nyo na high flat base. Okay, linis na lang yan boy. Linis na lang yan base. Linis na lang yan. Okay, linis nyo par. Ito, tangin mo, binabypass niyo yung archer, papatayin kayo niyan. Okay, linis. Okay, linis niyo boy. Palag nyo na lang yung base.
Baba ka, press party boy. Miss tayo, bababa tayo, bes. Missan nyo na lang yung party nyo, boy. Tangina mo, tamang jogging lagi ako dito sa party ko, eh. Okay, baba na kayo pa mid, bes. Okay, baba na kayo pa mid, boy. Baba na kayo, boy. Pamid. Nice din yun. Nawala yun. Okay, baba kayo, boy. Mid. You know, lower mid, dapat pa tayo. Lalaray mo, Maki. Ito. Ayan.